طيب وانت مو قلت يعني 4000 انا اول مره اكون معك. मैं बलचा बांधे फिरने रहना तड़ी दी रात Oi. हम लोग की ज़्यारत हो जाएगी आज। चलो ऊपर हो रहा है।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله दाढ़ी थी दाढ़ी ये सिखाई दाढ़ी सी ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਢਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਚਰੋਂ ਤੇ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਛਿੱਕੀ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ Instagram खाली वो फोर आ रहा है ना ये खाली साला जाएगा चलो बजट को बिजनेस को पता
يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي السلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول كده على يمينك يا زلمه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي روح على يمينك يا زلمه الصلاة والسلام عليك على يا يمينك يا سيدي زلمه يا على رسول يمينك الله بارك الله فيك روح على يمينك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا شيخ تصور الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنك الصلاة والسلام عليكم يا عمر بن الخطاب رضي الله عنك السلام عليك يا سيدي يا رسول الله زيارة يا شيخ هي زاد بند موبايل حرك يا زاد الله يسعدك يا سيد مع الشيخ الله يرحمه جزاك الله استعجل يا زاهر استعجل مبارك مبارك كيف صحتك؟ طيبين ان شاء الله شيخ عجيب تمام شيخ ما تزباين يا شيخ
या रसूल अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी دقيقة بس صورة واحدة. يلا استعجل. يلا يا زايد. يلا يا حجي. يلا يا زايد يلا يا زايد حجي يلا تون جنن فوق حجي نستب يلا يا سيد حجي نستب فوق حجي يلا يا زايد حجي فوق يلا يا زايد يا سيد يلا يا سيد يلا يا زايد يلا بيسار حجي شنو بيسار يلا يا زين بيسار رصة بي درسي شنو بيسار يلا يا زين يا اخوان لا تروح शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बताओ पता है कबर हो गए बकी दे बेच मरंदा तेरे मकान जनाब बकी बेचा जनाब haberler bize gelsin. Haberler. Alakalı olsun o gelsin haberler. Hamza radıyallahu anh'ın ciğerleri kesildi. İlk kestireceğim. पर नमाज शुरू हो जाती है अपने 10 मिनट बाद माननी
इधर बैठ जाना सी, इधर बैठ जाना, फिर पिछड़ ये नहीं आने, ये रश की ना लगे बाबा तुम देख रश इतनी है फिर सुनता भी नहीं रह जानी आप गेट दे नाल ही हुआ है ना, छड़ा वजू करना वा, वाशरूम हुआ है नहीं, तुम्हें हुए हुआ है नहीं वाशरूम। ਉਹ ਕੱਟੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हिसाब हाजी أشهد أن محمدا رسول الله
لا